Ayan guys, nag-layout muna guys si Foreman guys dito sa 4 lines na kalsada guys papunta sa pier guys ng Port of Hubang. Layout muna guys. Ito guys, babaon to namin guys yung buffer guys. Four lanes talaga to guys. May tali na yan, dilaw hanggang doon yan sa entrance Port of Hubang sa cruise ship. Yan mga bakal, babaw talaga yan. Yan guys, babaw yan guys dito sa gilid ng 4 lanes guys, para hindi ma-landslide guys itong panambak natin guys. Don't forget to follow, like, comment, and share guys. Visit my YouTube channel guys, appreciate guys. Ayan guys, may hinila ng barko guys, yung babarging siguro yan guys sa dapa guys. STLG. Bukas guys, punta na dyan yung Togo guys bukas. Yan na, mekaniko. Ikaw na guys, tuturuan yung mga operator guys ng mekaniko guys paano gamitin yung vibro hammer guys. Ronald Damex. Tudloan na karon sa kuan vlog. Oh, tudloan na karon sa pag kuan yung vibro ron. pag tira. Ato ta function tudloan ta. Basta nailagay pislit siguro. Waming lihok. Na siguro ilagay pindot siguro. Guys, mga function guys, tuturuan kami guys na anong pipindutin guys. Ito guys, operator guys sa taga Siargao din. Shout out sa mga viewers. Guys, yan ito, babaon niya guys. Siya muna kasi siya pa naka-duty dito guys. Ako evaluation pa ako ngayon. Manood muna. Tingin-tingin muna. Baka next week pa siguro ako guys. Papasok guys. Okay sabo. Brand new pa rin gahapon. Lagi ko grasahan ako nun dire. Naigrasahanan dire. Brand new pa yun
2 million mo kaya, 2.5. Ha? Di agad siguro. Mahal mo ko ang ganyan. So kanina mga rubber na. Rubber. Oh, Sabi. rubber no? Rubber likon ba kanina rubber? Ang luog ni, ano ba? Kapon. Dere. Luog din nga, nagtanggal dere. Kapag ito ka dok-dok, luog. Kailangan na tools. Ang luog ni daw. Kailangan na tools yan. Ate. Luog. Siyempre, vibrate mo good, no? Yes.